Lukas Lukas 10 siwah karena Yesus rasa kius pelajaran tasi kemungkinan anak naring go sebegime tapi adi si ulihi terus bansi kari lit simbaru sidat Lukas 10 siwah ayat sada sekari ayat 10. Sidat ya. Sioge Lukas 10 siwah ayat sada kari oge kan ayat 2 ras kita bagai kari seh ayat 10. Sioge kan Yesus ras Sakeus. Yesus bengket ku kuta Jeriko janah terus siar dalan bentasi kuta kota lit meskala kepala pengalo cukai gelarna Sakeus ia bayak. Ia merincuh kel ngidah isekin Yesus tapi la idahna perbahan terem kel jelma arah lebena dengan ia pe gendek ka maka kiam ia ngelebe jelma terem jenari inang kihina batang kayu guna ngenehen Yesus si mentas arah dalan asum Yesus seh ibas ingat itatap Yesus kudatas janah nina men Sakeus Sakeus pedasken nusurken sebab sendah kesilang ateku i rumahdo minter nusur Sakeus janah ia alu armeliah ubur tapi jungut-jungut kala sinterem ngidah si nina kesilang ia i rumah kala perdosa tapi tedis Sakeus janah nina men Tuhan setengah ibas erta-ertangku kuberikan men kalak musil janah adilit kalak enggo kutipu kuulihkan men bana 4 kali lipat ngaloi Yesus nina ibas wari enda ngoreh keselamatan men isi jabu enda kampe kesusuran Abraham kap sebab anak manusia si isuruh dibata reh guna nelamatkan kalak si papa enda pengugenta karena Sakeus. Nina jenda i kuta Jeriko lit sekala kepala pengolo cuke gelarna Sakeus ia bayak. Enda datana si icitaken pustaka sibadia. Kutana Jeriko dahinna kepala cuke gelarna Sakeus ras keadaan keuanganna ia bayak. Lengkap datana. I Jeriko. Jadi adi si oge kudatasna sebelum nenda lit i Jeriko i pepalem Yesus kalak si pentang si pemindo-mindo. Sakeus kepala cuke. Adi bastuasi keadaan jenda bagai pemungut cuke saja pe labo terterima tapi ia kepala kalak si la terterima masyarakat bangsa Israel. Sebab jenda di kepangolo cuke ia cenderung dan memang ia memihak ke pemerintahan Roma. Lakel ngatena bangsana sebab bangsana prasna uguna buat ukur pemerintahan Romandai. Jadi ia di masyarakat payak pe ia status sosialnya labo diterima bas masyarakat. Keuangan nandai labor bangsa ia mahaga di tengah masyarakat ndai bahkan kucilkan. Tapi si menarik bahasa Sakeus nandai lit bas perukurenna ia merincuh kel ngidah isekin Yesus enda bas perukurenna bas keadaan kegeluh nandai si masyarakat langaloken ia tapi bas pusuhna ia merincuh ngidah isekin Yesus engkai maka turah kerincuhna ateta sada bansi ban go begina ipapalemna kalak pentang tadi menurutku ka tahlit ka hubunganna adilit bas ajar-ajar Tuhan Yesus ndai melit gelarna Lewi pemungut cuke waktu idilo Yesus Lewi mari ikut kena aku nina ia sekala bas kantorna kundul ikut kena mungkin jadi engko ka terberita enda men Sakeus bahwa lit kange pemungut cuke si banci jadi bas rombongan Tuhan sendai. Banci menarik kamen bana seh maka isekin Yesus maka kalak pengalo cuke pe si masyarakat sendiri pelat terlalu kena tapi Yesus terlalu kena
baji bangsa bangkit perukurna isekin Yesus seh maka merincuh ia ngidah Yesus tapi bas kerincuhan nandai lit keterbatasan bas dirina bas dirina pribadina lit ka ibas luar dirina ngesehken guna banci seh kerincuhan nandai Tuhan Yesus ndai lit batasan si harus i atasina jadi enda syaratna kepeken adi ngolit merincuh saja memang penting merincuh kita nandai Tuhan Yesus ndai tapi harus diingat bas diri tanari lit singolangisa ras bas jelma sinter menari kape lit kasih ngolangisa tapi ban kerincuhan ndai kel surah-surana la terbatas ia guna ngidah ise Tuhan Yesus ndai ugawanna tapi laidahna perbahan terem kel jelma arah lebena dengan ia gendeka ia skala kepala artinya kai kepala enda pasti lebih pintar asangken bawahanna lit pentar nasi lebih si banci babai ia jadi pemimpin bas kelompok nandai jadi kepintaran nandai ipake kena guna ngesehken kerincuhan nandai guna ngidah isekin Tuhan Yesus ndai adi jenda nina cerita singgo si hafal mungkin kai nina maka kiam mia ngepa ngelebe jelma sinterm jenara inang kahina batang kayu jadi adi guna ban sisi idah Tuhan Yesus dai kai kam harus kiam ngelebe jelma sinterm laban si kam kembas perpulungan sinterm lit harus tindakan kita ngadingken perpulungan nandai ngadingken jelma sinterm dai tindakan si pertama si bahan Sakeus ndai tadi kena lebih jadi kalau sindahi Tuhan Yesus ndai bas tindakan ia lebih maju lebih jauh ia berpikir asangkan si depan jelma sinter ndai dia tindakannya lebih cepat kemampuannya lebih cepat banlit kerincuhanna guna nandai Tuhan Yesus adi selepel kita agak sulit terbatas gerakan tak adina tetap kita bas perpulungan tandai adi enda ngalangi aku jelma sinter mendai enda kepentaran Sakeus ndai pake kena uganina ilebeina jelma sinter mendai guna banci ngidah Yesus ndai sadanarika sebab gendek ia jenari nangkihina batang kayu jadi banci si idah jelma si gendek enda labo gampang nangki sebab kai langkah-langkah nahene gendek iya jadi lama gampang nangki untuk dahan si jadi enda jadi hal tontonan si lawak-lawak lamo gesik bagi si pikiranku ya gendek mungkin banci laku tuh sekitaran sky ukuran Sakeus senda tapi kok kapta mungkin banci jadi lebih gendek kasa aku mungkin tapi guna naki labo hal si gampang kalau si gendek guna naki butuh perjuangan dan ia skala kepala cuke melala jesingidah ia pemimpin tapi pusuh nandai merincuh la terbatas ia surah-surah nandai merincuh ia jenari maka inang kihina batang kayu ndai enda waktu ku oge enda kukurkan mulihi baru sebab ia kalak bayak secara materi cukup keuangan kaitena mungkin banci jadi gawah belanja cukup tapi ku ingat karena adi zenda terus kenaka bas Lukas 18 si deherken enda bacan tenda kai litka judulna zenda kalak bayak ku oge kan situ ayat Lukas 18 ayat 18 lit skala pemimpin kalak Yahudi nungkun menjesus nina guru si bujur kai ngendia harus kubahan gelah kudat kegeluhan si rasa lalam sebelum cerita tekus enelit kalak bayak rehia ku Tuhan Yesus tapi penungkunenna kai ngendia kubahan gelah kudat kegeluhan si rasa lalam kerincuhan andai kegeluhan si rasa lalap jenda kunan meo enda pemimpin kalak Yahudi Sakeus enda kepala pengalo cuke sama-sama pemimpin iya kalak bayak kalak bayak enda lalit gelarna tapi Sakeus bayak kai jenda bedakan sama-sama ya si anggap aja iya sama-sama kalak bayak
Tapi gadi kalau baik andai nungkun kai ngin dia harus kubahan gelah kudat kegeluhan si rasa lalap. Adi Sakeus ndai pusuh na merincuh ngidah Yesus ndai. Begitu kulit ngip waktu pada saat endai perukuran Sakeus karena kegeluhan rasa lalap batiku. Lintah lang begitu bilang, tapi pusuh nandai merincuh ngenendidah na isekin Yesus ndai. Banci jadi bas perukuran Sakeus ndai ia labo layak. Enda perukuran tapi terjengkuidah saja Yesepe mungkin banci ngo malam makap na enda bas perukuran na. Tapi kalau bayak andai kaingin dia kubahan gelah kudat kegeluhan si rasa lalap. Kai nge dia kubahan enda kalau bayak si pemimpin kalak Yahudi si melala kepentarna karena undang-undang dai. Tapi ya Sakeus lah peraya kena. Kuidah kel ateku Tuhan Yesus dai. Lah saja berita-berita saja ku begi, tapi min mataku yang idahsa kalak si ugakin Tuhan Yesus dai. Ya, teruskan nina Sakeus inangkihna batang kayu. Ibas kadan na si gendek naki-naki ya siap ia jadi tontonan. Lanai masalah kapna jadi tontonan ia gelah idahna Tuhan Yesus ndai. Tapi si kalak bayak ndai kai ituri kena kini ulin singgo ibahanna. Ibangunna dirina ibas kuni ulin ras panci jada nggo ibandingkan na pe dirina ras kalak si debahan gunan datken kegeluhan si rasa lalap. Sakeus ndai lalit enda bas pengogen tandai daramina karena kegeluhan si rasa lalap. Si idaramina ema kuidah Tuhan Yesus ndai. Jadi kita siapa yang si ukurkan selamenda kegeluhan si rasa lalap entah isekin Tuhan Yesus ndai. Kemudiannya perbedaan nasi makin mencolok bas pengogen nendai adina Sakeus nangki ia lajagana harga dirina lit usaha bas dirina nari guna ngidah Tuhan Yesus ndai. Kemudian naseh ya bas batang kayu ndai inenna Tuhan Yesus ndai jarah ise sing lebuh ia. Oh Sakeus pedaskan nusurkan sabab sendah kesilang ateku i rumah. Enda pihak Sakeus inangkihna batang kayu itatapna Tuhan Yesus ndai tapi ise singrana Tuhan Yesus ndai ngasingrana. Mari kesilang ateku ke rumah do. Enda kasih harapkan Sakeus ndai banci jadi tapi banci kange labo seh ku jekel sura-surana ibahan nehen na dirina adi doni ndai pe labo ngasuk ngaloken aku tentu Tuhan ndai pe ugangi kari pertimbangan nandangi diriku. Tapi terus si bandingkan sinen ku kalak bayak andai. Kalak bayak andai sura-sura yang datkan kegeluhan si rasa lalap. Isungkunna ingan nanungkun dai nggo benar. Ingan nanungkun dai ise Yesus ndai. Nggo pas ingan nanungkun. Sakeus ndai berincu yang ngenan Tuhan Yesus ndai nggo jumpa iya. Tapi kalak bayak andai nggo ijumpai ya isungkunna pe. Nina kain dia harus kubahan gelah kudat kegeluhan si rasa lalap. Jawab Yesus, engkai maka ikatakan doaku bujur ma ise pelabo busur siakatan di bata ngenca. Tentu ngoi tehdu pedah di bata olah muh olah lua olah nangko olah ngatakan sila tuhu olah nipu Muhammad menande bapandu. Maka ngalo iya oh guru kerina pedah nggoku ikutkan kitik-kitik kunari. Enda mau ikut kena. Banci jadi nang ikut kena. Banci jadi. Tapi sada Nina kencai bagi Yesus jawab nasi. Nina sadanari kekurangan du dayakan erta-ertandu danah bitna brek kemen kalak musil gelah idak ndu erta atai surga jena rekam ikutkan aku. Terusna kencai begina kata Yesus gulut ukurna sebab bayak kalian. Jadi enda risikona begikan kata di bata
Begina kata di bata, tapi lah dalam kena kai jadina gulut ukurna. Jadi banci si gargari diri tame kai maka gulut ukurta. Banlah sesura-sura ban gutula nak ta ban kai, tapi banci si gargari entah golit sebegi kata di bata lah si dalankan rebansa gulut ukurna sebab bayak kelia. Kini bayak kenandai rebansa gulut ukurna sebab la atena ura kini bayak kenandai. Tapi Sakeus sinen kaul ya banla bondoh so enda banci buka-buka. Sakeus ndai nina asum ayat 5 asum Yesus reh ibas ingan itatap Yesus kudatas janah nina man Sakeus. O Sakeus pedaskan nusurkan sabab sendah kesilang ateku i rumahdu. Minter nusur Sakeus janah i alu-alona Yesus alu meriah ukur. Sadandai gulut ukurna ngalo-ngalo kai si katakan Tuhan sendai. Sakeus meriah ukurna ngalokan sakai si katakan Tuhan sendai. Ada latar belakang nandai ia masih sama-sama pemimpin, ia sama kala bayak. Waktu begina kata di batandai reaksi na idah berbeda. Kita game ekang encidah kenca kegeluhan ta sangat si begi kata di batandai. Berarti waktu sangat si begi kata di bate dua ngenca panci jadi. Sada meriah ukurna, sada gul ukurna. Sakeus nina meriah ukurna kasih jungut-jungut kalak sinterem ngidah kesilang ia i rumah kalak berdosa ya, karena Sakeus pengalu cuke inggo icap ia kalak berdosa. Tetanggana temanna kadek-kadena masyarakat JP ngatakan saya kalak berdosa. Sidan ayat 8. Tapi tedis Sakeus janah nina men Yesus sendah setengah ibas arta-artangku kubrekan kalak musil zanah adilit kalak engkau kutipu kulihkan menbana 4 kali lipat. Adi kalak bayak andai gulut ukurna sebab ikatakan Tuhan Yesus dayakan artadu brekan men kalak musil. Sakeus lalit katakan Yesus menbana tapi enda darat uspusuhna dari nina setengah ibas arta-artaku kubrekan men kalak musil. Jadi tindakan selanjutnya was kegeluhan tenda uga kita ngalokan kata di bata. Uga kita git kita dalankan kata di tenda. Mengen cambedakan sakita masing-masing. Sama-sama sebegi kata di bata pemimpin kalak jauh dindai begina kata di bata. Sakeus begina kata di bata kesilang aku ke rumah duna alo kena meriah ukurna pemimpin yang andai kalak bayak andai gulut ukurna sebab la atena ura ertanandai. Sakeus adi setengah ninaras 4 kali lipat kulih kena kaikit artina siap ia jadi kalak miskin setengah lebih ulih kena kemudian adik kaku tipu 4 kali lipat. Berarti krina arta-arta nandai go siap ia nading kensa sebab nggo alo kena Tuhan sendai nggo cukup kriahan nandai. Tapi kalau baik andai mulih ia alu gulut ukurna. Sadak kita bagenda enda pustaka sibadia ya enda buku si sempurna sebab ibas kalak baik andai uganina Tuhan sendai sekel sukahna aku ogekan saja ya dok siwah asum idah Yesus sebagai kelcedana atena makanina tuhu mesra kel kalak bayak bengket kubas kinarajan di bata sukahan sada unta mentas arah lubang jarum asangkan sekala kalak bayak bengkat kubas kinarajan di bata. Seterusnya la enda leket pas perukuran kalak semegikin sa mesra kel kalak bayak jadi leket tapi seterusnya iturikan litnya Sakeus ndai kalak bayak bengket ngeya. Langadi pengertiin kalak ndai kalau bayak mesra masuk surga kalau bayak mesra bagi. Tapi teruskan lit nge Sakeus si bengket iya kalak bayak. Ganita. Sada bas perukuran ku bagenda. Ise kai nge si darami kami. Kegeluhan si tuh ndai si ayaki kalak bayak ndai entah Yesus ndai nge si pentingna. Laban si dan nu kegeluhan si rasa lalap adi ilompatidu Tuhan sundai.
Laban si enda idat ndu kegeluhan dengan melakukan kina keni ulindai. Adi Tuhan sendai isilah kendu. Adi sakeo sendai bas purkurna mungkin terbatas ya, tapi tehna si tuhundai go ia lo kena. Ema Tuhan sendai. Dan siap ia jadi kalak musil menurut pengakunna kena artartanandai bansi bagi kena iulih kena. Kai kindalan kubas keselamatan dai entah kugeluhan si rasa lalap kini ulin dundai na Tuhan Yesus kurang sada nari si kurang sada dia kurang adi kurang laban si perlu kita reban menghuli perlu tapi li sada nari kel si kurang kai si kurang ije ukur dundai si leket na la ate Tuhan sudah ijape leket ukur ndu kecuali manbana iteh na kalak bayak nai leket dapat ukur na bicara ikut-ikut na pe Tuhan sudah laban si bebas ia ikut kensa sebab leket nga ukur na kubas ertandu tak dingken ikut kenaku sakio sendai si penting nanggo kena ia lo kena alo na Tuhan sendai kesilangnya ke rumah na meriah ukurna kai pe kap na lanai margasi perjuang kena selama enda pe go siap ia na dingken sa setengah kulihkan 4 kali lepat kuulihkan artinya siap ya miskin. Jadi usus bagi adi ngikut konten Yesus kita pasu-pasu bahaya labo salah tapi sakeus bas pusuh nanari ita dingken enda adi pasu-pasu rasi deban nakrina hanya bonus-bonus. Si penting go ia lo kena Tuhan sundai idah na je meriah ukurna. Kita siapai? Pernah sebagai kata di bata? Pernah. Waktu latih ta si dalankan kai si jadi kulut ukur ta. Tapi sakio sundai baskrina diri nandai teh na enda si pentingna. Salah disukurkan karena sorga lahang. Tapi si pentingna me Tuhan sundai ngadalan na surga. Ugan tapi enda mulih ka bagi kuku me sebab umumna doni enda kai praya kena kegeluhan si rasa lalap surga kemalaman ates tu enda praya kendoni. Tapi lit jaiturikan pustaka si badia sakio sundai si penting nandai kel si daramina. Si penting nandai kel turah bas pusuh na merincuh ia guna ngidahsa isi kini sundai dan Tuhan sundai labo itulak na teh na enda kalak sirah ku Tuhan sundai isi pela itulak na kalak bayak dere sungkun na guru bagena mereka na jawab na enda la itulak na sakeu sundai dengan cara na ya reh ku Tuhan sundai mari na reh aku ke rumah nunina tapi waktu si bagi kata di batandai siapkah kita nerima asam perban kita lit surah-surata ateta surah-suratan dai nga ateta si uwe kentuan sundai tapi Tuhan sundai tekna lama bakriahan kariman madu leket je ertanun dai siti pela ura tekna labo ban samariah ukurundu dayakan adi nama teksa ise di batata kai si marga si akak me kai nomor sada bas geluh tena me eng di batata me eng natakan sakai di batata adi nakta sekak mahar si margana berarti di batata nakta adi dahinta sekak si margana nomor sada berarti di batata dahinta me ngatakan sa ise di batata amin dia rajin kita gereja melala perbahanan kita menghuli tapi kais nomor sada ban si bahan kita bas geluhta di batata. Jadi kalau bayi andai langit ia mulai ertana leket je ukurna di batana. Ikutkan aku na Tuhan sendai labu ban si kai pekari lanjutkan kata di bata menbana ada nomor sada ertana ndai lalu dalan nih. Tadi ingin lebih di bata nusi enandai si merga kelkak nundai. Dan ternyata memang terbukti langasuk dia gulut ukurna sebab bahaya kali ya. Sakeus dai menjadi batas tuh dai jadi di batana mas geluhna lama serakapna setengah
kulihkan 4 kali lipat, kulihkan adi ngukubahan jahat kalau sileban arah pendahin kunai kai nge sidarawi mas keguluh tenda lajarnya kita baga sakius dai lajar kita uga maka bansi kuidah Tuhan sendai adi usur kita latar belakang talabu kalau pentar hampir-hampir rata kita kin sulit kalau siakap waktu aku rah ku jenda sada pengangkanku jenda pengajaran na tuhu ngecakutah enda pengajaran na benar jadi lapikar ben aku bas pintu saja aku bagi sikap puso sebab pada waktu bagi kakin pengertinku makalah bukan aku layak jenda bagi bas pintu saja bagi tapi lit pusuh tandaikin kaikin nanti lit ngebas pusuh tandai si maharganan dai si ayaki Tuhan sundai entah laki tanggit urak kai si marga singgo si bangun pas diri tandai ya bagi kalak bayak endai untuk jadi bayak kecuali ia dapat warisan labo susah kang tapi labo susah saat dapat warisan tapi adina bekerja mungkin ia dari awal menabung kerja keras ngo bayak ia pulahi peningan labo gampang eda tapi ngo tutup na dirina gulut ukuna lanai mungkin baji Tuhan merat kak kuakap ugah banenda go ku tabungi tak dingken nindu ugah ku banenda lanai buka kena dirina tutup na laus ya tading kena latuhue adi ku tak dingken artarta kunai gulut ukurna sanga begina kata di batandai kita baswari-wari tenda gua buenkah gulut siaka sebagai kata di bata entah meriah kurta bagi sakit sudah waktu lek sitik waktu bebel kem tahun-tahun si lewat belenda kalau biang okay. Saya aku bawa bahan PA jadi kalau biang panik ngaku kalau biang rabies kakari begitu tapi pas perku ingat kan di bata isi kelengan anak-anak lah layak ikut kena aku anak aku dah saja isi tarika saja datangnya aja Erika nanti dibikinnya tahap lagi sembuhkannya lagi kemudian musik sakit olip kape ingat kan di bata isi kelengan anak-anak lah layak ikut kena aku jika berita kami ya tuluh kam aku PA hal-hal sederhana lah mau gampang kita ngelewati tapi enda pustaka si badia erlajar kita bandi bata enda kalak bayak pilih na artanandai gulut ukurna enda Sakius kalak bayak ia pilih na Tuhan sundai meriah ukurna sebagai suka tak kendai kais nomor sada seban bas geluhta di batata bicara si poles baga kalak bayak andai mohuli ia ngobahan na melala perbahanan na tapi pusuh nandai si nomor sada nandai ertanandai di batana dan buktikan sa bahwa labo pangya nadinkan ertanandai Sakeus bangun na dirina sebagai kepala pungut cukai tabungina senna parasna kalak tapi stuna labo jadi di batana darami di batang ia sebab ada banyak karyaku atete gunggeluhenda mungkin enda ibangunna tapi jumpa ras Tuhan Sundai labo kepeken di batana Tuhan Sundai jadi di batana kaini si darami kita kalau banyak ndai daramina kegeluhan si rasa lalap sakeu Sundai daramina Tuhan Sundai merincuh pusuh nandai darami Tuhan Sundai si ida isi meriah ukurna Sakius nai meriah ukurna rasiap ia nadingken ertanandai apakah tu tayang kena labo siteh sebab lam lala turi kena Sakius apakah memang betul jadi kelak miskin lah turi kena tapi pusuh na ngatakan sa siap ia miskin pe labo dali gelah Tuhan Sundai rasaku sebab uluna krina labo kebayakan nandai uganita kaini si darami kita bas tahun simbaru enda gelah jumpa kita kari bebel kem tahun enda kakari ngolit keputusan entah Tuhan Sundai kah entah langit kita nadingkan di bata tandai sing leket bersyukur tandai
rebansa gulu lit kita di sisi gar-gari Tuhan sudah nomor sada entah erta tandai entah kain si ban nomor sada enda sekolah mengguta wujud Babailah kami Tuhan Yesus guna banci ngeteh si pentingna ibas keluh kami Sakeus anggo yetahna mankai erta nambue tapi adi benne pertendinna ibaswari sirah enda maka sanga Kristus ereh ietahna keputusan si mahulina kegeluhan si tuhu-tuhu banci idatkan kami hanya adi Yesus di bata kami labuit kemalaman ati terbelinan kecuali Tuhan Yesus jadi si kerajaan kami. Tuhan ajarilah kami gelah kegeluhan kami bagi Sakeus Allah bene bagi kalak bayak dai iteruskan kami perkataan dupe gelah kamu petangkas pengertian kami guna muat si pentingna bagi pemutuskan si pentingna ibas keluh kami pakailah suruh-suruh hendo bagi petalangilah pinggal kami ibas gelar Tuhan Yesus kami ertoto. Amin. Sinin kitab Yohanes pasal 10 siwa ayat 10:2 ayat 10:6
Yohanes pasal 10 siwa ayat 10:2 seh 10:6. Peganci-ganci kita. Mau jumpa kita. Yohanes 10 siwa ayat 10:2 seh 10:6. Megi kata Yesus idarami Pilatus dalan guna mulahi Yesus. Tapi ngerana kalak Yahudi alu sora si megang nina. Ya, adi ipulah Hindu ia tandana kamla erteman ras pemerintah Roma. Kala si ngakuken dirina raja musuh pemerintah kap. Tupung nang dangi ciger mewari karabun ibaswari si ibenaken me wari raya Paskah nina Pilatus mankala Yahudi enda merajando kencabage yendesken Pilatus me Yesus mankala guna ipakuken ku kayu persilang. Ya. Anda sulihi kitab Yohanes mah. Ya. Jadi kerina waktu-waktu kegeluhan ta pasti lid keputusan si arus si buat. Jadi ibas keputusan si sada ku keputusan si debanna. Laban sila si buat keputusan. Mau bagi? Maka dinaruh kalak deba ngatakan sa ala si buat keputusan keputusan kang. Jadi dila KIP si buat keputusan keputusan kang. Ya. Jadi ibas pilihan si berikan manbanta laban sila kita berkeputusan. Tapi ibas kerina keputusan tanggeluh kaingi si ban jadi pertimbangan tak. Ya. Makanina setiap sada keputusan laban silang berhubungan ras piga-piga pertimbangan. Adina Sakeus naikai pertimbangan nak. Ya, idahna kini bayakan nandai labung baba keriahan. Maka iputuskan nakai. Kenca itimbangna iputuskan na maka kerina si enggo pernah itipuna iberikan na 4 kali lipat. Ya. Jadi setiap keputusan laban silang siban lebih pertimbangan. Keputusan tak. Makalit piga-piga pertimbangan silaban silaruh ibas megi perkataan ibas piga pihak ibas piga pihak nar. Kan sebagai perkataan dai jadi pertimbangan tak. Maka kai keputusan tanggeluh ya uga si bahan muat keputusan. Ada sida cinanakan si idah maka adina sinin pasal 10 siwah
ayat ayat 20 siwa mah. Ya, ijena katakan kai. Kenca terang pagi-pagi silampas ibaba kala ndai Yesus ku rumah Kayapas mah kenca bagi kai. Ya, kenca bagi ibabana man Pilatus. Jadi pagi-pagi enggo ibabana Yesus ndai man Pilatus. Enda me kira-kira. Maka ibabana Yesus ndai kenca terang pagi-pagi lampas ibaba kala ndai Yesus ibas rumah Kayapas nari ku istana gubernur. Kala Yahudi labeng kubas. Jadi kala ndai babana ibas pagi-pagi silampas Yesus ndai ku rumah gubernur entah pe katakan Pilatus. Maka ban Pilatus ndai ibaba man Yesus harus ndarat ke putusan. Maka kan ini jadi bas keputusan ndai. Arah krina si endandai ndarat me ibas keputusan tenda tridah ibas keputusan takai kai ije kini teken tak. Maka di si babaku hakim misalnya ya krina keputusan hakim dai laban silang berdasarkan kini teken hakim dai. Enda kira-kira. Jadilah bansila ibuat na keputusan. Ibaba Yesus ndai bagi terang wari, ibaba Yesus ndai man Pilatus. Ya, endam katakan nama ibas wari Jumat pagi-pagi silampas. Reh kala Yahudi ngadap man Pilatus. Mindo gelah Pilatus ngukum Yesus. Jadi bagian dama kegeluhun tandai mah ibas krina keadaan ta harus kita muat keputusan. Ya, kai keputusan jenda harus ibuat Pilatus keputusan. Ibas wari Jumat lampas pagi-pagi baba. Kain kalak ndaiman Pilatus maka ibabana man Pilatus gelah iputuskan Pilatus Yesus ipakukan ku kayu persila. Ya, ugaban Pilatus ndai icubakan Pilatus mengelak mah la ia siap muat keputusan. Nina Pilatus babalah ia adililah rikutkan undang-undang. Tapi ndama keputusan dai mah la bansila kita muat sada keputusan. Adikam muat keputusan kai kap nusi man pertimbangan takal adina kita muat keputusan. Gua maka untung man bantah mah, ini pertimbangan penting mah. Adi untung man kalah. Oh, rukur kapis rukur. Iya, jadi nandai ibaba man Pilatus mah. Kan sebagai Pilatus ndai lanai banci mengelak. Ya, ibas ia muat keputusan la banci ia mengelak ibas muat keputusannya. Ya, pemimpin-pemimpin kala Yahudi ndesak Pilatus perbahan ancaman hukuman mati entah pesalib ibas kejahatan kala Yahudi harus iputuskan pemerintahan Roma.
ras wakilnya ima Pilatus. Jadi babana ku Pilatus nah. Adina krina sanga zaman Pilatus krina ibas kala Yahudi keputusan si ibanna eime si mutuskan ca perkara-perkarana imam-imam entah pe Sanhedrin gelarna iam si mutuskan ca. Tapi adilit berhubungan ras pemerintahan Roma maka kalak Roma entah pe adilit masalah antara kalak Yahudi si ancaman hukuman mate harus pemerintahan Roma. Maka dung na gua laban silang iputuskan Pilatus sada keputusan. Lanai banci mengelak. Jadi kegeluhan tenda ras dibatandai pe ibas waktu na kai harus kita sendiri mutuskan. Sebab si katakan kala enda Yesus harus ipakukan ku kayu bersilang. Si ancaman hukumenna hukuman mati. Jadi laban sila Pilatus mutuskan. Ya, maka kainina ibas ayat 10 sadandai katakan agenda kai. Nina ibas ayat 10 sada. Ngalau Yesus sebab Pilatus dai laban sila mutuskan. Ya, tapi kenca laban sila iputuskan Pilatus ena gua harus isungkunina lebih. Mau bagi kira-kira maka dina kalak simot keputusan harus ipetaken na lebih kai kasusna. Maka laban sila Pilatus dai nungkuni kai kin si enggo ibahan Yesus. Pilatus mulai nungkuni Yesus karena tuduhan imam simbeline. Maka rehbuai na sungkun alu bagai banci kari iputuskan. Maka setiap kita ngambil keputusan pasti melala penungkunan talep bema. Adilah kalak nungkuni pusuh tandai lebih nungkun. Maka isungkun nama Yesus kamkin raja penampat si janji kendiba taman kalak Yahudi kanina Yesus bagi kata ia meraja penampat. Ya, adi raja penampat artinya kan raja sinampati isai. Raja sinampati kalak Yahudi. Ras sinampati kalak sinterem. Adina ia sinampati kalak sinterem kai hubungan naras pemerintahan Roma. Adina raja nampati. Umpamana lah ya aku bupati. Sampati Mama Siskenda Mama Bella. Kai hubungan naras bupati. Lali. Jadi adina Yesus ndai sampatina kala bangsa Israel na. Kala pentang isampatina alu makaikan kuasana gelah iar pengidah. Kai hubungan naras pemerintahan Roma. Bicara raja dia iya. Adina raja sinampatinya. Yesus meraja si empu kuasa. Yesus labo raja si merebut kuasa. Langadina ia raja rebutna kuasa bas pemerintahan Romanari laban silang
ia harus dibunuh. Tapi Yesus raja penampat. Labo ia merebut kuasa, ibas pemerintahan Roma, ia empu kuasa. Labo ia merebut kuasa. Adi labo yang merebut kuasa pemerintahan Roma, kai hubunganna. Ia iukum pemerintahan Roma, adina labo ia merebut kuasa. Justru ikatakan Yesus mankala endandai nina. Ayat 10 sada. Tapi ngalawi Yesus, maka nina man Pilatus, lakam git ngalawi aku, ingatlah, litkap kuasangku mulai hikam, janah litpe kuasangku, makuken kam ku kayu persilang. Ayat 10 sada. Nina iskai, labulit kuasaandu. Nangdangi aku, adilakin ibereken di bata kuasa iman bandu. Jadi isndai si empu krina kuasa. Kenca ia empu kuasa ibereken na kuasa ndai man Pilatus. Jadi Yesus labulit sitik pesura-surana merebut kuasa. Kita ini magarubati rusur kai. Si rebut teta kuasa. Justru Yesus nempu kuasa, labui rebut na kuasa. Ras kata kena, maka banci pe ibandu, ban ibereken di batang kuasa man bandu. Adila bereken di bata kuasa, labo kai pe banci bandu. Jadi Yesus Yesus adalah pernah merebut kuasa. Ia labo sebab ia empu kuasa. Maka di mana kita baik kata mau belanda di mana kita resen ertina kai. Ibreken na kuasa man bandu. Iya. Nang dangi sen buwe. Banci ka buat na? Aku erlajar sangana kitab Yeremia. Gentar ngaku ngenin sakupu dinai kata kena kai. Di bata mereken kuasa man kala Babel. Guna kerinana engkernepken bangsa. Maka dilabreken na lawo banci kai pe banna. Nina yesnai labo banci kai pe bandu. Adilakin ibereken bapang kunai kuasa man bandu. Jadi Yesus lah pernah merebut kuasa. Tapi Yesus mereken kuasa man bandu. Maka nina Yesnai labo banci kai pe bandu. Tapi ibereken bapangku kuasa man bandu. Dungna kai ayat 12. Megi kata Yesus idarami Pilatus dalan guna mulah Yesus. Ban ia meempu kuasa dengan berkena kuasa nai banta banci si pakai. Jenda kita rusur mah bereken di bata kuasa man banta kenca bereken di bata kuasa nai man banta gua kira-kira. Sulihika. Adi bereken di bata kuasa man banta, kenca bereken na kuasa nai banta gua. Kulihika. Maka Pilatus naik kai, nggo biar. Adi na bereken di bata kuasa man banta, Pilatus naik nggo biar ia mutuskan sesuatu bahwa Yesus nendai ibreken di bata kuasa man Pilatus bagai pe man kuasa bereken na guna mutuskan perkara Yesus. Adi bagai gua. Ya, bereken man bandu kuasa guna mutuskan sa. Kai mutuskan sa. Adina misalnya melala sen misalnya. Berarti kai bereken di bata kuasa man banta guna mengkelolasa.
Kenca berikan di bata kuasa man banta mengkelola sen, gua kira-kira. Adi berikan man banta. Gua mantap. Gua berikan kuasa man bangku, gua kira-kira. Ataiku je, oke kira-kira. Adina Pilatus na berikan di bata kuasa man Pilatus guna mutuskan perkara Yesus. Ya, Pilatus na dung gua gentaria. Enam katakan. Jadi di sitah kerina si berikan di bata ndai, berikan di bata kuasa man banta guna engkelolasa. Gentar Pilatus ndai, bantahna berikan di bata kuasa man bana guna mutuskan perkara maka setiap kuasa diberikan berarti adina kita bebel kemna kita harus bertanggung jawab man di bata maka bagi ikatakan Yesus Bapakku mereken kuasa man bandu lang labo banci kai pe ibahandu megi kata Yesus eda idarami Pilatus dalan guna mulahi Yesus. Engkai. Sebab kuasa di bata merekenca ras itahna Yesus nai labo merebut kuasa tapi itahna Yesus nai kai. Sir kuasa mereken kuasa guna mutuskan. Maka bas perukuran Pilatus ibas krina percakapan nandai labolit salah Yesus labolit irebut na kuasa bas pemerintahan Romanari ya maka Pilatus nai usahakeun idaramina dalan guna mulahi Yesus jadi ngotehna Yesus dalar salah maka idaramina dalan guna mulahi Yesus. Ya, bagi kata Bapak Mikael na, adi bagai kai, lah ia ersalah mau bagi, adi berikan di bata kuasa man banta, si pakailah kuasa nai adu, lah erbahan salah mau bagi, alulah erbahan salah. Maka nina jenda, idaramina dalan gelah Yesus nai banci pula sebab ngo jelas kel perkara man Pilatus maka man Pilatus maka Yesenda labo idaramina kuasa ia raja penampat labo raja si sura-surana merebut kuasa pemerintahan Roma. Ya. Maka idaramina dalan. Tapi ngerana kala Yahudi alusora si megang. Jadi sura-surana mutus kenca, tapi kala Yahudi dai ngerana alusora megang. Kalau sora megang ini gua gak do. Sora anak ini megang tahu gua. Oh, biasanya ada sora megang ini dah. Lebih rawanan. Tapi kalau si megang sora nenda biasanya kai. Biarnya banci kangsa ada. Kalau benar kai. Biasanya kalau megang sorana lit ngancam labrein adi labreina berarti gua adi labreina lit ngancam tapi ngutah na isna la salah ngutah na isenda benar labu buat na kuasa bas pemerintahan Roma la patut dihukum kai pilalik gangguna undang-undang Roma siapa sikitik-kitik na sitik pela igangguna undang-undang pemerintahan Roma. Maka harus ia ibebaskan daramina dalan.
Tapi ibasada sisinari kala Yahudi nggo alu sora megang nina sebab ngotak na kape ngokatak na pe ate Pilatus enda mulahi Yesus. Nagap keputusan tandai rusur ipengaruhi saya. Oh, jelma sinterem. Maka rekalak na regang na iya gelah ula sempat iputuskan Pilatus Yesus enda bebas. Maka nina adi penampat si janjikan di bata Pilatus pengangkan ia raja si janjikan di bata mankala Yahudi ras tuhu la pernah iban salah. Adi narekap do bicara kita bupati nalik kalak nampati daerah tenda mamriyah piakapna. Lanai ribut-ribut jelit jika sakit. Iya, nggo malam nggo bancir dahin mamakmur negara ri. Situ huna kai menguntungkan mau bagai. Mankala Roma menguntungkan kerehan Yesus. Sebab melala kala isampatina. Ya, isampatina kala pentang, isampatina kala lumpuh, isampatina kala si setanan menggolana yang ganggu pemerintahan na. Adina kala pentang kap dula sampatina kai. Mentas kala ia ngemis mau bagai. Tapi adina kala si pentang na ngomedak iya penggo banci berproduksi nakin ilmu ekonomi na. Ibas krina dampar isungkuni Pilatus Yesus tapi labulit idahna idah Pilatus ibahan Yesus salah. Ia raja penampat labo raja pemberontak. Ia empuna kuasa labo merebut kuasa. Nina Yesus lalit kuasa anu tapi berikan man baru. Megiside biar nape Pilatus nang dangi Yesus. Maka disitah krina si baskitenda adi di bata entah Tuhan isnai mereka kuasa man banta. Galang na berikan kuasa situ huna kai. Biar na kita man Yesus. Tapi adina ate-ate ita siban berarti labo siakap di tandai mereka kuasa. Biar na iya. Iusahakan na ipulahina. Pilatus metah kebenaran maka isenda la salah. Tapi sada ibas Pilatus kai. Ibas krina pertimbangan keputusan Pilatus. Endam jendama. Pilatus la siap ia ikucilkan. Maka adina ketetapan nandai la ia siap ikucilkan. Duna keputusan na gua. Ngo pasti pas. Langgom tahna si payo. Tapi Pilatus la siap ia dikucilkan. Ya, nomor bangsa. Jadi dina kamu keputusan si benarnya tendu entah pokokna ia la siap dikucilkan. Adilah ya siap dikucilkan gua. Ya, nina jendandai kan sebagai nina kai. Maka megi sindai daramina dalan kalak ndai regang na adi pula hindu iya adu sora megang ian cam na Pilatus nai adi pula hindu iya tandana kam teman ras pemerintahan Roma kalak singaku kendiri na raja musuh pemerintah ka. Maka kalak ndai ngatakan sa adina la ipula Hindu Yesus ertina tandana kam la teman ras
pemerintah Roma. Maka diputuskan laban silang kala Yahudi ikucilken nama Pilatus ibaswari sirhena. Maka Pilatus nai tehna kebenaran, tapi biar ia ikucilkan. Tehna kebenaran, tapi biar ia turun kedudukan. Tehna kebenaran, tapi la ia siap irendahkan kala ia. Kerjeng jika kak numan tambahannya. Adina kita rusur muat keputusan, ugang bandu carana muat keputusan. Ialah siap irendahkan krina kala Yahudi. Ialah siap adi pula hina kari ngadu kala enda man pemerintah Roma banci kari jabatan icabut basianar. Maka sekali pe ia tehna kebenaran, tapi lah ia siap ikucilkan jelma sinter. Kaiban Pilatus jendanina. Adi pula Hindu ia tandana kam la teman man pemerintah Roma. Kalak singakuken dirina raja musuh pemerintah ka. Megi kata enda ibaba Pilatus me Yesus darat. Jadi kalau andai kerina bagai ibaba Pilatus Yesus darat. Jenari kundul ia ibas kursi pengadilan, ibas ingan igelari kesain batu, ibas cakap heber igelari gabata. Jadi ngutahdu Pilatus ndai kira-kira ndai ibas si kata kenandai nggo sungkunina Yesus lalit salakna biaria. Babana Yesus darat. Ia kundul gagak dumaka bagenda ia kundul ia lanai kai pesungkunina kundul saja ia. Kalau andai darat kai babana Yesus darat kan kalau andai kerina salibkanlah ia. Padahal sidang dai pagi-pagi silam pasker. Maka kundul ia bas kursi nandai. Sisa daya je kundul. Yesus nai sangana darat. Salibkanlah ia. Kakak dubas ukur Pilatus maka sinik saja ia. Kakak ukur Pilatus. Lanai kai penina. Kundul saja ia je. Tapi di sini jena kai. Kundul labo menyelesaikan masalah. Maka kata kena kundul ya je ugaban keputusan kaiban. Adia lo kendu Tuhan isnai dat du kegeluhan situ hutu. Adina alo kendu jelma sinterem dai berarti kam ersalah iman di bata. Kaiban du coba. Maka nina bas kitab Yeremia. Igudami du kalak. Entah pe pesega-segan du kalak. Akap du kari labo kam kena kaipe. Tapi di bata kari sireh simutus kencang. Situhuna Pilatus ngombiar ya. Tapi duana yang biar ialah mutuskan si benar, sebab takna yusena raja penampat, si mulia, si nampati, ras labo ngelanggar undang-undang, tapi takna kakala enda. Adina iputuskan na berarti lah ia berpihak man pemerintahan Roma. Maka ngadu karya man pemerintahan Roma. Itulah kala kenda ia sebagai gubernur, ia ibas bangsa kala Yahudi. Kundul ia lalap ije. Lakai peban.
Tapi nina jenakai. Megi kata enda ibabana Yesus darat janah kundul iya je. Tupung nangdangi cigerwari. Jadi kaidahin Pilatus nai lampas daer pagi-pagi seuh nangdangi cigerwari. Arkai kap nuye kundul saja iya. Kalau anda salib kenia nina iya lah ngarana-ngarana. La gejapna wari anggo nangdangi ciger. Artina dina wari ndai kari terus ciger pediat na jegwa. Jelma sinterem ndai banci ngamuk lanai terkendali. Bahkan suasana pe tempat-tempat lanai terkendali ije. Maka Pilatus harus ipaksa muat sada keputusan. Laban silang sebab matawari nangkih-nangkih ku ganjangna. Waktu mendesak ia, maka laban sila ibuatna keputusan. Ya, Pilatus metah kebenaran layak pamuat keputusan. Ban beratna keputusan si arus ibahan. Kundul aja seh matawari nangdangi ciger la ia pang muat keputusan. Tapi adi nangdangi ciger maka wari Paskah me karabun mau bagai adi ngusuk wari Paskah ya kalau Yahudi ndai harus ngerayakan wari raya Paskah berarti ia akan bertindak adi Pilatus lamuat sada keputusan. Ya, Pilatus labo muat keputusan sinjulmit. Tapi apa ipe keputusan dai berat akap Pilatus ndalan kencang. Adi bagian agak nu kita gua. Adilah ia lo kendu Yesus ndai. Ya. Laban sila upahna mau. Adilah iputus kendu bas dibata. Si benar laban sila lit efek na dua anak. Maka kundul terus ya kundul. Adi atena labo buat na pemin keputusan. Tapi wari engkau nangdangi ciger. Wari raya Paskah nangdangi imulai. Ya, imulai artinya karabun engkau Paskah. Engkau mulai ngelah biri-biri Paskah kerinana. Pilatus la muat keputusan sinjulmit. Pilatus la nailit ngerana. Sebab engkau jelas perkarana. Tapi Yesus sangana idarat ilebe jelma sinterem isurak-surakken jelma sinterem darat pakuken ia ku kayu persilang tapi Pilatus tetap sinik saja ibas ingan kundulna seuh nangdangi ciger kalak naik kerina terus maksa Pilatus muat sada keputusan sebab wari nangdangi ciger. Ise kari maku kenca adi wari raya Paskah enggo melino krina kalak naik kerije. Ras karabun kari mulai kalak naik gelah domba Paskah. Kedungenna endam nina Pilatus. Kai nina jenda ban laban cila ibuat nasada keputusan. Nangdangi ciger mewari karabun kari benaken wari raya Paskah nina Pilatus man kalak Yahudi enda merajadu ngalawi kalak sinterme alu sora megang bunuh ia pakuken dia ku kayu persilang
nungkun Pilatus atenukin gelah kupakuken rajandu enda ku kayu persilang. Erjabab imam-imam sembelin, raja Roma ngenca raja kami, kenca bagai iputusken Pilatus, iendesken Pilatus me Yesus mankalak guna ipakuken ku kayu persilang. Kain tak nu pelajaran man bantai nda adi bagai. Adi nasih kujenda harus diputuskan, kain diputuskan du. Putuskan du keputusan nda biar mandi bata, entah putuskan du keputusan nda biar manjelma sinteram. Maka labo setiap keputusan kira-kira kain mbaba kita nangkis. Banci si buat keputusan, mbaba kita dikucilkan. Banci keputusan tak enda, mbaba kita lanai akap jelma si enterme meriah nang dangi kita. Banci keputusan tenda, la mbaba kriasan. Banci keputusan tambaba ancaman. Tapi keputusan singena ati dibata. Tapi Pilatus si jenda buat na keputusan gelah ula ia ikucil. Jadi banci dahin sidahi adina enda benar pendahin tenda lanai baba kehagan manbata. Banci pendahin si putuskan kita enda mbaba kalak lanai atena kita ngena. Mbaba kita menjadi kalak si terkucil tapi ngena ate di bata. Alu pusuh Pilatus ngaku maka Yesus enda raja si labor salah. Labo sitik pe ilanggarna undang-undang. Adi menurut keagamaan kala Yahudi ia raja. Labu ia merebut raja Roma. La ia ersalah. Tapi la ia pang ngaku alu babahna Yesus enda salah. La ia pang ngaku maka Yesus enda raja penampat labulit kaipe iban salah. Maka harus ia iputuskan la ersalah. Tapi ia tahna pe Yesus la ersalah. Iputuskan Yesus salah. Maka diputuskan du Yesus salah artinya kai. Kai artinya laban sila warisir henda sialaukan akibatna. Labo kari iya aku lah ngasuk Tuhan ninda berarti gua kira-kira maka la ia pang kalak simbiar ia ikucilkan sekali petuk ia maka Yesus dibatasi tuhu-tuhu. Tapi biar ia pedarat ibas pergaulan si selama enda ia ihormati ije. Biar ia lanai kari ihormati. Kai ngekap nukari jadi man banta. Adi bagenda keputusan ta. Kulih, kai ngak nukari jadi di bagenda. Adi na bagenda keputusan ta. Apa yang isi menjilai na keputusan tenda di bagai? Adi Pilatus kai. Pilatus nekat. Kai kari jadi. Kulih. Pilatus nekat. Kai kari jadi. Apa yang keputusan nekat? Apa yang keputusan nekat? Kai kari jadi.
Kai bagai. Maka ninta keputusan ini mohon penting bagai. Ya waktu kami si mati teman Medan, kakak cakap kami mulai. Nina di bata bengketlah ku tanah Kanaan. La kalak ndai pang mutuskan ca bengket. Kerina sila pang mutuskan candai. La bengket ku tanah Kanaan. La inanamina kegeluhan si simpar i tanah Kanaan. Inanamina memang darat i Mesir nari, tapi susu dan madu la pernah inanamina di Yerusalem. Kadang-kadang siakap keputusan si baskiteda la penting, padahal keputusan si deme erbahanca la pernah inanamina uga susu madu i tanah Kanaan. Nggo ian darat i Mesir nari, tapi mate-mate padang gurun ia. Cerita hidup berkelimpahan hanyalah cerita, tapi lah pengalaman manbar. Engkai, bankai si katakan di bata la ia siap. Jadi kalau si hidup berkelimpah ini berarti gua anggap doi. Iya pasu-pasu di bata kamlang, gua anggap doi maka datsa hidup berkelimpahan. Kalau ndailah, gua ya. Jadi kita apa itu? Oh, maka datsa saja. Isin datsa Joshua datsa ras Kaleb. Maka banci melala kalau sore si begi labu terjemak kata di bate. Ya, melala kalau sore si begi entah kai ikatakan ban biar kita la irgai jelma sinterem. Ya, hadiah nape mate padang gurun. Jadi enggak nukal erkini tekeninda bagi bangsa Mesir mate padang gurun. Ila bulit saja ngenca. Uwe. Tapi kamu apa pilih du Kaleb ni pilih du. Ataiku min bagai tapi nahainku. Mina yeskai. Kala sitek ibas pusuh na. Dengan ngaku alu babah na. Man kala si bagai dat nama kegeluhan si tuhu silar kerja. Jadilah aku ngikap dulu. Aku tuh kalau aku berpusuh koi pandita. Hanyalah aku pang. Ini aku jangkap dugari. Hah? Kerina kala sitek man Yesus. Tapi biar ia ikucilkan laban silang benai kegeluhan. Maka bagi siulangi rusur ugadung na apa si Pilatus enda kenca bagi Pilatus ya nggo Yesus dai putuskan goncangnya lala jadi pribadina goncang lala maka kalak Samaria murah lalap seuh maka kalak ndai ngelapor man pemerintah Roma lanai lit jabatan Pilatus enda rasa lalap kadak cak putuskan nasindai jabatan dai pe dibagi kejam gak dibagi lah bukan ngisi kejam isi gak nusu kejam dibagi maka kai pelai datsa padahal gue ya gubernur dungna menduduki jabatan kai pelang maka ngokam ngalaukan Tuhan sendai banci saja si katakan engkau tapi lah pernah sidah uga kelimpahan berikan di batandai man banta
sebab biar kel kita ya la kari alaukan kala sinderam. Biar kel kita ibas mempertahankan kegeluhan tandai siayaki. Lang bahasa karo pinggomlit ula kari ngayak-ngayak enggong ngisidat kerina tapi lalap ngisiayaki labang dua arban cakay siang gak kerina sidak gak kerina. Jadi gua si ban tahun baru indah ya entah kai si ban maka banci si buat keputusan arban kita lanai terpandang arban kalak lanai man banta pe meriah iakap tapi ekah si putuskan adina apa Joshua la ia sanksi maka kai si katakan di bata adi tahna kebenaran idalanina kebenaran maka krina kalak ndai mati di batena maadil man kalak si dua ndai janji di bata jadi memang janji di bata ndai tapi si dua ndai ngenca ngenana misa sinteram ndai melgeng gurun pasir melgak cidurungan tuh kata di batandai tuh sing nana misa isai maka tuh krina kata di batai isi nana misa isai jadi kam kata di batai mau pasti tuh tapi nanam nakari masih isai maka mau tu siagak mah adi aku merenda ko agak mau tu kal situ tu stenar lajar aku gerak kok kerja tahun itu tu stenar lajar maka sanga-sanga anak sekolah kita sering siagak bantah mau tu siagak iya pe tamat sekolah ndai lanai banci buali maka labo kita pemetah kai pelak banci siban kalak ndai melala lamaran terbuka manbana milih-milihi iya kita kai saya ayaki pelabo kita pilih-pilih kai kai dagi keputusan taya keputusan Pilatus nih apa IP yang biar mah tapi Pilatus ndai putus kena iya jagana jelma sinterem dai labo kanger ge iya maka upah ngayak-ngayaki gelah kita iterima jelma sinterem dai pe labo ka kita meganjang nari maka niku man marin waktu kami di Jakarta dibatalah adi jelma lengah sada jampe hosana nina pagi enggo salib kenia sebab simpu kuasa di bata kai keputusan taya ngodage Tuhan adia inda tendungan na inda saja kudalah kai peresiko sebab ngokutah siapa yang mengasihi nyawanya akan kehilangan nyawa ikasihina jabatanna ia kangesi kehilangan jabatan enda pustaka sibadi enda me ibahan lanai lit siman tambahan ta di anak taban mereka dibata di Jumat taban mereka dibata di kerina dan sudah ada emang mau bantu kita mau berkena mau berkena adalah sejak ada kerina ini siapa bas milik kita bantu masih siapa
aku lanai aku tahai tapi bagi mengatakan di bawah atau gak kuakam. Maka kalau si mutuskan ya untuk lamba basindai ya situ hunakal kai bas pusuh ta isi dendang git kal iya mutuskan tokoi di bata aku laku de aina sikap nari ngekari wari sirhe dan nanam nabana adi putuskan aja masin terem go benne kele lamena namina tanah tanah mau bagian cari bas pusuh ta amin pepilatus nai keputusan nengkap na si majilai na tapi keputusan daer banca hilang jabatan lang lagam mancing keputusan na bagi ise ya bagi Mordekai mau bagi atur nandai iya si ibu Nuh iya jadi sini angkat pertoto kita. Oh Tuhan Yesus, ibas itandai kami ras perkataan doe, lasri ras sura-sura doni enda. Adi iputuskan kami geluh, bagi kai si ikata kendu. Banci jadi kami lanai bo ati jelma sinterempe ia kap na kami payo tapi diikutkan kami idah kami Pilatus kedungenna lawas ku Roma kai pelanai jabatanna tapi kegeluhan si tuhu-tuhu pe la idat iatah kami katandu ema kebenaran. Ibas keputusan sila ban sila ibuat kami. Gelah kesahdu si badia ngerana man kami. Katandu Tuhan tetap kami. Perkataan du labu pernah berubah. Kesandu si badialah si mereken pengertiin man kami gelah bagi Kaleb ras Joshua janji di bata lah saja tertulis ngenca lah saja janji ngenca tapi jadi pengalaman geluhna bagi perkataan du ibas krina janji du labo otomatis idatkan kalak adina iya enggo ibas di bata tapi adina kami geluh ibas perkataan du iteruskan kami ibas krina keadaan kami maka kalak si bagaimana ndatkan kegeluhan si simpar ibas kami temanilah kami Tuhan ibas keputusan si arus buat kami gelah pelajaran enda tuhu-tuhu jadi persingat man kami. Bujur Tuhan Yesus. Mulih kami kentisik nare. Gelah pasu-pasundu kegeluhan kami. Pasu-pasundu perkataan doa. Ibas Yesus kami ertoto. Amin kepada Allah. Kepada Allah beri puji semua makhluk di bumi padanya ku beri pujian Bapa Anak dan Roh Suci. Amin. Ya, ada pengumuman kan? Kamu lah yang umumkan kan? Gimana?